Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas bersama nanti mampu memberi manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to see you again, ladies and gentlemen. Hopefully what we discuss together will be benefit to us, for our school, and also for our student. Amin Allahumma amin. Jika di video kemarin kita sudah membahas tentang teori, tentang regulasi, dan juga karakteristik kurikulum merdeka, maka mulai video ketiga ini nanti kita akan mulai masuk ke ranah teknis pelaksanaan. Dan untuk video ketiga ini nanti kita akan membahas bersama tentang apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. Even yesterday video, we discussed the theory of regulation and also the characteristic of Merdeka curriculum. Starting from this third video later, we will start entering the technical realm of implementation, and for this third video later, we will discuss together about what we have to prepare as a teacher and also be prepared by the school before facing the Merdeka curriculum. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada. Entah itu lewat pelatihan, lewat bintek, lewat ikut webinar, maupun belajar mandiri lewat YouTube yang sekarang sudah banyak beredar. At least 4 things that must be prepared by the school, and the first teacher, of course, learn and understand the existing regulation, whether it's through training, through technical guidance, through participating in webinars, or self-study through YouTube, which is now widely circulated. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua guru, semua warga sekolah untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai? Apakah tetap memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka? Jika sekolah Bapak Ibu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, maka pembahasan berikutnya tidak akan kami lanjutkan. Tapi jika ingin mengadopsi kurikulum merdeka, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Then the second one coordinates to make a decision to collect all teachers, all school members to discuss. The first few things next year, what curriculum do you want to use? Do you still use the 2013 curriculum or use the emergency curriculum? Or want to use the Merdeka curriculum? If your school wants to continue to apply the 2013 curriculum or the emergency curriculum, the next discussion will continue. But if we want to adopt the Merdeka curriculum, we will enter the second discussion, which is to choose what stage to use. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti, tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai. Mau yang sederhana yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung tingkat sedang yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Is the first year of training, the second year of implementation, or the first year of the 2022 academic year training as well as the implementation? Then the third also determine the adaptation of the curriculum later at the level. What kind of complexity do you want to use? Simple ones, namely following the provided example, or basic level.
namely existing example that will be modified later, or directly with moderate ones, namely developing their own curriculum according to the school context and according to the needs of participants. Jika ketiga hal tadi sudah diputuskan, maka langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Dibatasi waktu dari pemerintah mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. If the three things have been decided, the next step is for the school to fill out a registration questionnaire for the implementation of the Merdeka curriculum, to be time limited from the government from February 11 until March 31, 2022 through the kemendikbud.go.id page. After registering, of course, the next step is to form a curriculum development team. Ini sangat penting sekali karena nanti banyak tugasnya. Di antaranya yang pertama mengatur pelatihan guru. Tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya. This is very important because later there will be many tasks, including the first to organize teacher training. Of course, not only to discuss understanding its characteristic, but also how to apply them. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini kan hal baru, jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya. Karena nanti proyek ini kan bukan per mapel, tapi kolaborasi antar mapel. Dan yang ketiga nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP. Second one will form a project-based learning coordinator because project-based learning is a new thing. So later we need a coordinator who can take care of everything because this project is not a collab subject course. The origin between subjects, and the third will compile the operational curriculum of the education unit. If it was the 2013 curriculum, yesterday's name was KTSP, the name will be changed to KOSP. Juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum merdeka seperti apa, biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada, supaya pada hari H nanti, tahun ajaran baru nanti, guru sudah lihai karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata caranya, bagaimana bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran, serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Preparing example of the Merdeka curriculum like what, so that all teachers can pick first, they can practice first, look at the example that have been made so that on the day of the new school year, the teacher will be smart because they have already decided or how to form the operational curriculum of the education unit, what is the form of learning achievement and how to analyze it, how the flow of learning objectives, how is the teaching module, how is the teaching material, and also everything. Dan insya Allah beberapa hal ini kami sudah cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum merdeka. And inshallah, in the last few days, we have included it in the description later. Ladies and gentlemen can download, can see example that already exist
And the most important thing is that all school members, both principals and teachers, must get used to positive things that will later be demanded and needed in the Merdeka curriculum. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, materi prasyarat dari capaian pembelajaran yang ada itu sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya, lah nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti. Including perhaps carrying out diagnostic assessment. What is needed by student is how the learning style, the prerequisite material, and from the existing learning outcomes has been mastered by student. How is the motivation later recorded by the teacher as an exercise before implementing the Merdeka curriculum later? Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran. Setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Lah, kita juga latihan seperti itu. Sehingga ketika implementasinya nanti di tahun ajaran 2022 nanti kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari H. Or the second is practicing getting used to learning reflection. After the teacher carries out learning in class, he reflects on himself, what was his weakness, what was the advantage, what should be improved. We also practice like that so that when it is implemented later in the 2022 school year, everything will be ready because we have practiced before the day. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's enough, ladies and gentlemen. Thank you for your time. Don't forget to subscribe. Thank you. I hope it's useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.